চলছে ভিএসআই এর पोर्टफोलियो शूट। चलो সেটাই আপনাদের দেখাবো। स्टाइल आइकॉन के बारे में कुछ बताइए। यार स्टाइल आइकॉन एक मॉडलिंग का कंपनी है, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे फ़ोटोशूट करते हैं, बहुत सारे शोज़ करते हैं, फ्रेशर मॉडल को लेके या फिर प्रोफेशनल मॉडल को लेके हम लोग वर्क करते हैं। कंपनी को ओपन हुए 1 ईयर हुआ और 1 ईयर के अंदर में बहुत सारा काम किया है यानी स्टाइल आइकॉन। सर हर जगह पे देखा जाता है कि कोई फेमस लोगों को ही चांसेस देता है, तो आप फ्रेशर को देते हो कोई? हमारा जो कंपनी है मेरे नाम का ही कंपनी है, माय नेम इज़ रियान सिंह। सो मैं अपने नाम को डुबाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम को लोग याद रखें और मेरे नाम को लोग गाली ना दें और उसको आशीर्वाद दें। इसलिए फ्रेशर को भी काम देता हूँ, जो डिज़र्व करता है उसको काम देता हूँ। ओके कैसे आपके संग कांटेक्ट करेगा कोई? कांटेक्ट वियान स्टाइल आइकॉन का पेज खोलेगा, मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। वियान सिंह मेरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। आई थिंक कलकत्ता के सभी लोग मेरे को जानते ही हैं एज ए प्रोफेशनल मॉडल, एज ए प्रोफेशनल ग्रूमर, एज ए प्रोफेशनल जज, एज ए प्रोफेशनल एक्टर, सभी जानते हैं कलकत्ता। सर नया कोई प्रोजेक्ट? अभी नया एक रिसेंट में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, बहुत अच्छा। 15 तारीख को ही शो था ये वियान स्टाइल आइकॉन और प्रीतिजन एंटरटेनमेंट के थ्रू, बालाजी एंटरप्राइज के थ्रू वो सक्सेस हुआ इवेंट। अभी रिसेंट में बहुत बड़ा लेवल का एक हम लोग इंडिया फैशन किड्स उतार रहे हैं नेशनल लेवल पे, और जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। ओके और सर डांस के बारे में बताइए, आपका तो दूसरा भी एक पहचान है। प्रोफेशन है, सभी है। डांस लाइन में 13 ईयर से हूँ। एज ए कोरियोग्राफर मैं फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ एंड बहुत सारे रियलिटी शो में भी काम कर चुका हूँ, बहुत सारे शोज़ में भी काम कर चुका हूँ। एंड अभी राइट नाउ हमारा 22 सितंबर को एक शो है, एनुअल शो, हमारा 5th एनुअल शो। डांस हमारा हॉबीज़ है, प्रोफेशन है, मेरा मतलब सब कुछ एवरीथिंग मेरा डांस ही है। सर आपका जो इंस्टीट्यूशन है दोनों इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? मेरा इंस्टीट्यूट हावड़ा मैदान। ओके थैंक यू सर। আপনার নাম? কতদিন ধরে এই ভিএসআই এর সাথে যুক্ত? আমি আছি 1 বছর ধরে লাস্ট কাজ করছি দাদার সাথে। কীরকম কোঅপারেশন পাও? ভালো কোঅপারেশন পাই এবং ভালো কাজ হয় আর দাদা তো প্রফেশনাল মডেল। আজকে যে কাজটা, আজকের যে শ্যুটটা হলো সেটা কি টপিকটা কী ছিল? বাচ্চাদের পোর্টফোলিও শ্যুট হয়েছে, খুব সুন্দর সুন্দর শ্যুট বেরিয়েছে, ফটো বেরিয়েছে, বাচ্চারাও খুব কোঅপারেটিভ কাজ করেছে। আগামী দিনে কি পরিকল্পনা আছে ভিএসআই এর সাথে কাজ করার? হ্যাঁ অবশ্যই কল্পনা চলছে আমাদের, তো আগামী দিনে ভালো ভালো শ্যুট হবে। थैंक यू। मेरा नाम पृथ्वी सिंह। आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग किड्स का पोर्टफोलियो शूट कर रहे थे जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था VSI के थ्रू। हम लोग टोटली 5 मॉडल्स यहाँ पे शूट किए, जिसमें 3 किड्स मेल एंड 4 अंडर एज मेल। हम लोग आउटडोर शूट किए, इंडोर शूट किए, बहुत मज़ा आया। और इस इंस्टीट्यूट के संग आप कितने दिन हैं? जी बिल्कुल, मैं VSI का MD हूँ। विहान सर मेरे मैटरनल अंकल हैं, हिंदी इसको मामा कहा जाता है। अच्छा तो मामा ही बोलते हैं। हाँ तो यहाँ पे काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अपकमिंग कोई काम, कोई नया प्रोजेक्ट अपकमिंग जो आने वाला है? बिल्कुल, हम 15 सितंबर को सेकंड रनर अप हुए जो शो था। आगे एक हम लोग का बहुत बड़ा लेवल का शो आने वाला है। अच्छा हम भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा तो आप क्या मॉडलिंग करते हैं या एक्टिंग डांस सब कुछ? मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांस भी सीख रहे हैं। ओके 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 कैसा लगता है डांस सीख के? बहुत मज़ा आता है। मेरे जो मामा टीच करते हैं, गाइड करते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना, ग्रैब करना मार्केट में आज के रेट में बहुत आसान है, क्योंकि यूथ जो है अभी डाइवर्टेड है। इस टाइम पे अगर यूथ अपने आप को ग्रैब करेगा काम में किसी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ेगा तो उसका निकलना जाहिर सी बात है ईजी रहेगा। थैंक यू।
আয়ুষ, আজকে এখানে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। এই যে পোর্টফোলিও লুক তোমার নিজের সেটা কীরকম মনে হচ্ছে? হিরো হিরো লাগছে? হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, স্যারের কোঅপারেশন কীরকম? বহুত ভালো। তাহলে কি এবার তুমি মডেলই হবে? হ্যাঁ মডেল হবে। আর ডান্স? ডান্সার তো আছি, স্যার আরও ভালো করবো। আর কি মানে কীভাবে স্যার শেখাচ্ছে? স্যার এখন ডান্সেতে বহুত হার্ড শেখাচ্ছে, আর এখন মডেলিংয়ে তো ভালো করে শেখাচ্ছে। আচ্ছা, তোমার কোনটা বেশি ভালো লাগে, মডেলিং না ডান্সিং? আমাকে মডেলিং বেশি ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। স্যারের সাথে আজকের মডেলিং করতে এসে কেমন লাগছে তোমার? ভালো লাগছে। তোমার নাম কি? জাগ্রত। আরও করতে চাও স্যারের সাথে? ডান্সও করো স্যারের ওখানে, কেমন লাগে? ভালো। স্যার কীরকম? ভালো। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার ভাই যেখানে এসছে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম, কি বলবেন ভিয়ান স্যার সম্বন্ধে? উনি বড় একজন মানে আর্টিস্টই বলবো, কারণ ও প্রথমবার আমি এসেছি, এর আগে দেখেছি ফোনে, মানে এইভাবে ভাবা যায় না, কারণ ও আমাদের সাথে তো কখনো আসেনি এইভাবে। সত্যি খুব ভালো লাগছিলো, যেহেতু ও যেভাবে পোস্টার স্যার দেখাচ্ছে, ও ফলো করছে, খুব ভালো লাগলো যে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম পাবে স্যারের জন্য। এই যে ভিয়ান স্টাইল আইকনে ও এসে মডেলিং করছে, তোমার কি মনে হচ্ছে কি ফিউচারটাও ব্রাইট হবে? অবভিয়াসলি স্যারের যদি ওর হাতে মাথায় হাত থাকে তো পারবেই। ওখানেই কি ডান্স শেখে? হ্যাঁ, ওখানে ডান্স শেখে। থ্যাংক ইউ। তোমার নামটা? আমার নাম রশ্মি হাজরা। ভিয়ান স্টাইল আইকনে ছেলে আজকে মডেলিং করছে, কেমন লাগছে? খুব ভালো, কারণ ও এমনি যখন কোনো সময় কোনো ছবি তুলতে চায় না, কিন্তু এখানে এসে দেখছি একের পর এক পোজ দিয়ে যাচ্ছে, কোনো বিরক্তি নেই, কোনো কিছু নেই, যার জন্য আমার ভালো লাগে। আর এটা তোর ফার্স্ট টাইম কাজ, স্যারের মানে কোঅপারেশনটা কীরকমভাবে পেয়েছে? ভীষণ ভালো, মানে কোনো রকম সমস্যা হয়নি? ডান্সও শেখে ওখানে? ফিউচারে কি ডান্স নিয়ে মডেলিং নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন? হ্যাঁ, মানে ওর যেটাতেই ইচ্ছা সেটাতেই যাবো। ও ভীষণ ভালোবাসে ডান্স করতে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আমার মনে হয় ব্যাপারটাতে স্বাগত। এখানে কতদিন ধরে আপনি মানে ভিয়ান স্যারের সাথে কতদিন ধরে কাজ করছেন? স্যারের সাথে 1 বছর দিয়ে কাজ করছি, কাজ করে খুব ভালো লেগেছে, আর স্যারও খুব ভালো কোঅপারেট করেন। আজকে সাজিয়ে কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে। কটা মডেলকে সাজিয়েছেন? 5টা। আচ্ছা, আর এই প্রফেশনের সাথে কতদিন ধরে জড়িত? 1.5 বছর। বাঘাযতীন থেকে ক্যামেরায় চিরশ্রীর সাথে আমি গীতাঞ্জলি। আপনারা দেখছেন সমাজ বার্তা, মানুষের সাথে মানুষের পাশে।